حسن من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فصل في صلاة الاستسقاء بعد التذكير بإخلاص النية لله تعالى. C'est un chapitre au sujet de la prière pour demander la pluie, la prière de l'istisqa, c'est le fait de demander la pluie. Après que je vous rappelle bien sûr d'avoir la sincérité en assistant à cette leçon. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله فصل وصلاة الاستسقاء مسنونة. Alors chapitre au sujet de la prière de l'istisqa, qui est le fait de demander la pluie, c'est une prière qui est sunna. Ce n'est pas une prière obligatoire. فيأمرهم الإمام بالتوبة والقربة. L'imam il ordonne aux musulmans de se repentir et de faire une certaine aumône, de jeûner. والخروج من المظالم, de sortir de toute injustice, c'est-à-dire si tu as commis envers quelqu'un de l'injustice, tu t'en sors. Si tu as pris tes biens, tu les retournes. وصيام ثلاثة أيام, il leur demande avant d'aller prier de jeûner 3 jours. ثم يخرج بهم في اليوم الرابع, le 4e jour, ils sortent pour faire cette prière. في ثياب بذلة واستكانة وتضرع, ils ne prennent pas des habits de chair, des habits luxueux, de luxe, mais plutôt des habits qui montrent qu'ils cherchent à ils sortent avec modestie, en étant humbles, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala la pluie. ويصلي ركعتين كصلاة العيد, il fait avec ces musulmans 2 rak'at comme la prière de l'Eid. إذن الاستسقاء هو إيش؟ طلب السقيا. On dit الاستسقاء, c'est le fait de demander à Allah ta'ala de faire descendre de la pluie. الماء. وتقام عند الحاجة, يعني on fait salat al-istisqa, c'est pas dès que la saison de la pluie, ça fait 2-3 semaines ou 1 mois, il n'y a rien, mais vraiment lorsqu'on est vraiment dans le besoin, on ressent la sécheresse. عند الحطمة الشديدة لما يظهر القحط ويتضرر الناس وتظهر الحاجة. On voit que le fleuve ne coule pas, les gens ont besoin, les animaux n'ont pas assez d'air pour manger, alors on fait cette prière. وهي سنة مؤكدة, c'est une sunna confirmée. تعرفوا سيدنا عمر تأخر عن صلاة الاستسقاء, فالصحابي جاء إلى قبر النبي وقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا, واسمه بلال بن حارث المزني. فلما رجع إلى بيته نام, رأى النبي في المنام, ومن جملة ما قال له أقرأ عمر مني السلام أخبره أنه مسقون وقل له إن عهدي بك وفي للعهد شديد العقد فالكيس الكيس يا عمر. Alors, le hadith rapporté par Ibn Hajar al-Asqalani dans son livre Fath al-Bari, Al-Bayhaqi aussi l'a rapporté, Ibn Kathir dans son livre Al-Bidaya wa al-Nihaya a cité le hadith et il a considéré le hadith juste qu'un compagnon, ce compagnon il s'appelle Bilal ibn al-Harith al-Muzani, il est venu vers la tombe du prophète alayhi salatu wassalam et il a dit textuellement au messager de Dieu, Ya Rasulallah, istasqi li ummatika, demande pour ta communauté la pluie de la part de ton Seigneur parce qu'ils vont périr. Alors à son retour à la maison, lorsqu'il est dormi, il a vu le prophète alayhi salatu wassalam dans le rêve. Il lui a dit, tu passes le salam à Omar et tu lui annonces que vous auriez la pluie. Mais tu dis à Omar qu'on connaît de toi que tu es une personne de parole qui tient au pacte. Alors l'homme, le lendemain, il est venu, il a tapé la porte. Qui est-ce? Il a dit le messager de Dieu, Rasoul ou Rasoulillah, puisque le prophète lui a dit, tu dis ça à Omar. L'envoyé du messager de Dieu. Alors Sayyidina Omar, il a accueilli, qu'est-ce qu'il a? Alors lui a rapporté qu'est-ce qu'il a fait. Tout d'abord, Sayyidina Omar n'a pas dit tu es mushrik, tu as mécru parce que tu as été vers la tombe et tu as dit ô prophète de Dieu, demande la pluie. Et il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, dans sa tombe de faire une invocation envers sa communauté. Mais plutôt, il a rassemblé les gens, Sayyidina Omar, et il a dit, est-ce que vous avez constaté quelque chose de ma part? Est-ce que vous me reprochez de quelque chose? On a dit que non, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Alors il a dit voilà, Al-Muzani, il a vu telle et telle chose dans le rêve. Alors les gens ont compris. Lui, il n'a pas fait attention. Qu'est-ce qui est voulu par la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, al-kays al-kays, c'est-à-dire sois intelligent, fais le travail qu'il faut faire. Alors ils ont dit, mais le prophète, il réclame ou il te dit, pourquoi tu n'as pas fait salat al-istisqa jusqu'à maintenant? Alors Sayyidina Omar a fait le takbir. Et lorsqu'ils lui ont dit ça, il a dit Allahu Akbar, ma udhina li qawm يعني بالطلب السقيا إلا والبشارة أنهم سيحصل لهم. C'est-à-dire, il a dit, le fait qu'on a la permission de demander, ça veut dire qu'on aura le soulagement. Le fait que nous avons eu la permission de demander, ça veut dire qu'on aura par la suite la pluie. Il a été Sayyidina Omar, il a rassemblé les gens, il a fait salat al-istisqa. Il y a plusieurs hadiths à ce sujet, mais parmi ces choses, il a avancé Al-Abbas pour faire dua. Il a avancé Al-Abbas pour faire dua. Et il a dit cette parole, Inna kunna natawassalu bi nabiyyika fatasqina wa inna al-an natawassalu bi ammi nabiyyina. Et la parole a été dite par Al-Hafiz Saif, yani بعض الحفاظ a dit, قول سيدنا عمر Natawassal bi nabiyina, ça ne veut pas dire qu'au temps du prophète on disait oh Allah par le mérite, par le degré du prophète Mohammed, mais plutôt natawassal, c'est-à-dire c'est lui qui fait dua pour nous. Natawassal بمعنى يتقدم هو يدعو لنا وليس معناه أنه في حال حياته كنا نقول يا محمد الآن إذا مات لا نقول يا محمد. هذا تحريف المحرفين في هذه الأيام. وإنما المعنى نتوسل بنبيك يعني هو الذي كان يدعو لنا. C'est lui qui fait dua pour nous. لذلك قال وإنا نتوسل بعم نبيك. شو يعني نتوسل بعم نبيك؟ On l'avance et c'est lui qui va faire dua. ليش اختار العباس? Pourquoi il a choisi l'Abbas? Parce que c'est la personne le plus proche du prophète. Parce que Ali ibn Abi Talib موجود et il est mieux que l'Abbas, Ali ibn Abi Talib. Mais qui est plus proche au prophète? C'est l'oncle. L'oncle est plus proche au prophète par le lien de parenté que le cousin. Ibn Abbas موجود وعلي موجود ولكن العباس أقرب الناس إلى النبي قدمه سيدنا عمر فهو قال سيدنا عمر لقرابته من نبيك, le plus proche de ton prophète. Et l'Abbas قال إن القوم توسلوا بي أو تقدموا بي. L'Abbas aussi, lorsqu'il a dit les gens m'ont avancé de faire ce dua, et il a fait dua, et par la suite la pluie est venue, les nuages sont venus, ils ont eu la pluie. وفي يعني تتابع لهذا الحديث أن بعض الأعراب جاءوا بعد زمان, certains bédouins sont venus قالوا يا أمير المؤمنين بينما نحن في وادينا يعني نسقي الزرع, on était en train de travailler dans notre verger, dans notre plante. إذ أقبلت غمامة, nuage qui est arrivé. Et on a entendu la voix du nuage qui disait Atak al-Ghawth wa Aba Hafsin Atak al-Ghawth. Les anges qui ramènent les nuages, ils disaient, parce que Sayyidina Omar a fait dua encore, mais il a imploré Dieu par al-istighfar, jusqu'à que certains ont dit Ma naraka istasqayta. On a dit mais on t'a pas vu, tu as demandé la pluie. Il a dit Bala, bal talabtu al-ma'a bi mahadij as-sama' allati yustanzalu biha المطر. وقرأ قال تعالى واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. Alors c'est pour cela Sayyidina Omar a insisté sur l'istighfar, et comme on a dit, les anges ont ramené les nuages, et l'un disait, ou de ces anges-là, les bédouins ont entendu la voix des anges en disant le secours est arrivé vers toi Abu Hafs, le secours est arrivé pour toi Abu Hafs. إذن صلاة الاستسقاء سنة, وهي طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فجعل إلى الناس ظهره واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. رواه مسلم. Muslim a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam est sorti pour faire la prière de l'istisqa, et que lorsqu'il a fait dua, il a tourné le dos vers les gens et il s'est mis en face de l'Qibla. Et il a changé le rida, c'est-à-dire ce qui est vers le ciel, il l'a renversé. Ce qui est en haut, il l'a mis en bas. Dans quel sens?
تغيير الثوب بمعنى الفعل بتغيير الحال, dans le sens que où Allah change notre état. En changeant cet habit-là, de cette manière-là, les musulmans après qui sont là-bas encore ils changent leur état dans l'espoir que Allah subhanahu wa ta'ala change leur état de la sécheresse à la fertilité, rapporté par Muslim. البخاري زاد فيها جهر فيهما بالقراءة. البخاري rapporte le hadith de Salat al-Istisqa que le prophète lorsqu'il a fait les 2 rak'at, il a dit Bukhari que le prophète a, يعني البخاري a rapporté que le prophète a fait à voix haute cette prière. Et مثلا لو تقول هذا الرداء حوله من الباطن إلى الظاهر. ثم قبل الخروج يعظهم الإمام ويخوفهم عذاب الله. L'imam qui va prier, il les conseille, il leur donne des conseils, il les motive à craindre Dieu, il parle du châtiment de Dieu Azza wa Jal et il leur parle de ce qu'il arrive pour ceux qui sont désobéissants. ويأمرهم بالصدقة وأنواع البر. Il leur ordonne de faire l'aumône, de faire des actes de charité, ihsan. وبالخروج من المظالم qui sortent de l'injustice. إذا واحد يعرف حاله ظلم فلان وظلم فلان يخرج من هذه المظالم, يستسمح من فلان, يرد حق فلان. قوم يونس لما تابوا بعدما خرج تابوا فكان من توبتهم أن الواحد ينزع حجر يقول هذا الحجر ليس لي أخذته من فلان فينزعه من الحائط ويرده, وتابوا توبة صادقة فقبل الله توبتهم, أسلموا وقبل الله توبتهم ثم رفع ذلك العذاب. Lorsque le châtiment est arrivé vers la communauté de Jonas, il leur a dit alors attendez, le châtiment est sorti. Et on a dit que Jonas, ce prophète, grand prophète, il est sorti avant d'avoir la permission de sortir. Mais dans l'histoire de Jonas, toujours il y a quelque chose de très touchant pour nous. يعني قصة يونس عبرة كبيرة عظيمة لنا, بدنا ننتبه. شو هي؟ إنه اليوم واحد منا يلا بقول معصية صغيرة نعملها. Des fois on dit c'est un petit péché on fait. سيدنا يونس بقى زمان مع أهل نينوى. Il a fait longtemps avec sa communauté qu'ils étaient plus que 100 000. 20 ans ou plus, أكثر. يئس من إيمانهم. Il a été désespéré de leur foi. شو عمل؟ خرج غاضبا منهم. والإنسان يغضب من إنسان معرض عن حق. Et il était très fâché contre ces gens-là qui n'ont pas accepté la foi, qui n'ont pas accepté l'islam. Mais il est sorti avant d'avoir la permission, c'est tout. خرج من المدينة قبل أن يأذن له ربه فالتقمه الحوت. Il est sorti avant qu'Allah Ta'ala lui donne permission par révélation. Et par la suite, il y avait cette tempête et on a dit il y a quelqu'un qu'il faut jeter. Lui, il s'est jeté en croyant que c'est Allah Ta'ala qui a fait ça, c'est Allah Ta'ala qui le préserve. Et Allah a ordonné à une baleine de l'avaler. Mais qu'est-ce qu'il a fait Jonas? Il est sorti avant d'avoir la permission. Contre qui? Pourquoi il est sorti? Contre sa communauté. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient mécréants. Mais pourquoi? Parce qu'il a fait 20 ans ou plus en train de les appeler à l'islam, ils n'ont pas accepté. Et qui est Jonas? Un grand prophète. إذن سيدنا يونس نبي عظيم. وبهذا الذنب التقمه الحوت ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكن سيدنا يونس في بطن الحوت استغفر ربه وتاب إليه. Dans le ventre du baleine, il a fait les louanges, il a fait l'istighfar. Allah a accepté. Et on dit 2 jours ou 3 jours, la baleine l'a jeté. Et la peau était très très sensible suite à 3 jours dans l'estomac du baleine. Allah Ta'ala a fait que la plante du chou. Mais pour moi, toujours, c'est très touchant. يعني ما واحد يقول المعصية صغيرة بتمشي. Faut pas dire c'est un petit péché, ça passe. Regarde, Allah Ta'ala n'agrée pas qu'on désobéit à lui. Allah la yuhibbu an yu'sa. La kabira wa la saghira. Allah n'agrée pas qu'on désobéit à lui, ni des grands, ni des petits péchés. فتأمل هذا إذا كان نبي من أنبياء الله ويجوز على الأنبياء الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة. Le petit péché qui ne reflète pas une bassesse de caractère, ça peut arriver à un prophète. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé à Jonas? Et regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait comme punition pour ce prophète. La baleine l'a avalé, mais Allah n'a pas voulu qu'il soit mort. Et 3 jours après, la baleine l'a jeté.
Allah Ta'ala a fait qu'une gazelle est venue pour lui donner de lait, jusqu'il a trouvé force, il est revenu, il a trouvé sa communauté croyante. رجع وجد قومه مؤمنون بالله لما جاءهم العذاب وخافوا وتضرعوا ماذا نفعل أين يونس ليس موجودا. Où est Jonas? Jonas n'est pas là. ماذا تفعلون لو كان موجودا? Qu'est-ce que vous allez faire si Jonas est présent? قالوا نؤمن قال إذا توبوا إلى الله توبة صادقة وآمنوا. Alors ils ont dit on regrette, on se répand, on croit en Dieu, comme si Jonas entre nous. Alors ils ont cru en Dieu, ils se sont repentis à tel point que la personne dit ah dans le mur là j'ai une pierre qui n'est pas à moi. Pour tel, il l'enlève et il remet à l'autre. Yani plus que la foi, plus que ils ont fait à tel point que si j'ai fait telle chose tout ça il le remet. يعني هلا طبعا هاي مسائل ثانيه بعدين قصه بين بعض وكذا لكن آمنوا وكان هذا من حالهم. فلما بيعملوا السقيا بيتوبوا إلى الله قبل ما يطلعوا ما بيطلعوا بالذنوب والمعاصي. Lorsqu'ils demandent la pluie, ils se répandent avant de demander à Allah Ta'ala la pluie. Ils sortent de la désobéissance, ils sortent de l'injustice, ils sortent des péchés, ils sortent avec un cœur humble, plein de crainte, plein d'humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a dit les habits ne portent pas des habits de luxe, mais plutôt les habits qui montrent leur modestie, leur humilité. والتوبة من المعاصي فإن هذه الأمور سبب انقطاع الغيث وحرمان الرزق. Les péchés, c'est à cause des péchés que des fois on aura la sécheresse ou le manque dans le rizq, ou que certains fleuves ne coulent pas suite au péché. وإرسال العقوبات من الخوف والجوع ونقص من الأموال والزروع. Dans beaucoup des cas, Allah subhanahu wa ta'ala fait cela comme une punition puisque ces gens-là ont changé. أهل اليمن لما آمنوا أيام نبي الله سليمان كانت بلادهم من أجمل البلاد في الدنيا. Au temps de Sulayman, au temps de Balqis, la région de Yémen était le plus beau sur terre. Quand une تمشي مثلا, elle met le panier sur la tête, elle passe dans les vergers, ça se remplit de ce qui tombe sans cueillir. Ça se remplit de ce qui tombe sans cueillir. Et après, lorsqu'ils ont vécu, Allah Ta'ala a changé leur état. قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هنا أمرنا ليس معنى أن الله يأمر، إنما معنى قدر وشاء أن يحصل الفسق والفجور فبعد ذلك تدمر هذه البلد، ينزل عليها البلاء. يأمرهم بالصيام 3 أيام متتابعة. Il leur ordonne de jeûner 3 jours successifs. يخرج في اليوم الرابع وهم يخرج بهم في اليوم الرابع وهم صيام. Ils sortent le 4e jour en ayant le jeûne aussi. Ils sortent pour faire la prière et demander la pluie avec le jeûne. لأن دعاء الصائم أقرب إلى الإجابة. Celui qui jeûne, son invocation est plus proche à être exaucée. ويكونون في ثياب البثلة ثياب الخدمة لأنه هي هيئة السائل. Ils sortent avec les habits du travail, les habits qui montrent leur humilité, parce que c'est ça l'aspect de celui qui demande. Et vous êtes en train de demander, alors vous sortez avec les habits qui montrent que vous êtes dans le besoin. يخرجون عليهم السكينة في مشيهم وكلامهم وجلوسهم. Ils sortent avec sakina, comme on dit, l'humilité ou quiétude, la crainte dans leur manière de parler, dans leur manière de s'asseoir, dans leur manière de marcher. فقد روى أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى. Le prophète alayhi salatu wassalam est sorti avec modestie, avec les habits qu'on a dit d'humilité, de modestie, avec à l'aspect de celui qui demande, qui implore, jusqu'il est arrivé vers le musalla, parce que salat al-istisqa, c'est mieux de la faire en dehors de la mosquée. Voilà, il ne met pas de parfum pour cette prière. تطيب جاء من السرور ونحن في حال من البلاء.
Le fait de se parler, ça vient parce qu'on est dans la joie, tout ça, et nous sommes dans un état de besoin, alors ils sortent sans se mettre le parfum. وينبغي أن يكون الاستسقاء بالمشايخ المنكسرين والعجائز المحزونات والصغار. يعني c'est bien de faire sortir avec nous les vieux, les vieilles, celles qui ont le cœur brisé suite à des épreuves. طلع معك وحدة منكسرة القلب مات أولادها مثلا, on sort avec cet homme ou cette femme, tous ses enfants sont morts, on les ramène avec nous parce que tu vois son cœur lorsqu'elle fait dua. Ahl al-Bala, ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont vieux et vieilles, même les enfants, on les ramène avec nous. لأن دعاء كل هؤلاء أقرب إلى الإجابة. Leur invocation, les enfants, ils n'ont pas encore péché comme nous. Les personnes âgées et qui sont proches de la mort, vous voyez, ils se sont repentis, ils attendent la mort, alors leur invocation est exaucée. Et ceux qui sont éprouvés aussi. ما تجيب قاضي اللي بيقبل الرشوة ويصلي فينا. Tu ramènes pas les juges qui acceptent les fraudes ou les pots de vin ou les cadeaux. Il ne faut pas ramener ces gens-là qui soient nos imams en demandant la pulpite. مرة أهل ناحية سمرقند, la région de Samarkand, il y avait une sécheresse. Alors واحد من الصالحين أو القاضي قال لي أمير البلد, le juge ou un parmi les saints, il dit pour le gouverneur que moi je vois un avis si tu veux. أنا رأي ما هو؟ قال نذهب إلى قبر البخاري. On fait la prière de l'Isra à côté de la tombe de Bukhari et on fait tawassul par le Bukhari. On demande la pluie en demandant à Allah Ta'ala par le mérite de Bukhari. Alors ils ont fait la prière de l'Istisqa à côté de la tombe en demandant à Allah Ta'ala par le mérite de l'imam al-Bukhari, et ils ont eu la pluie pendant une semaine. L'eau a monté 1 mètre, plus qu'1 mètre. فإذا خرج بهم الإمام صلى ركعتين كصلاة العيد يكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5 ويجهر بالقراءة. Alors il fait 2 rak'at comme la prière de l'Eid. Dans la première rak'at il fait 7 takbira, dans la deuxième il fait 5 takbira. ويستحب أن يقرأ في الركعتين بسورة نوح عليه السلام لأنها لائقة بالحال. Dans les 2 rak'at il récite Surat Nuh parce que dans Surat Nuh, comme on dit, il y a quelque chose qui convient à notre état. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Alors il récite سورة نوح dans les 2 rak'at. وقال الشافعي يقرأ فيهما بما يقرأ في العيد سورة قاف والقمر. يعني dans la prière de l'Eid, il y a un avis connu que dans la première rak'at tu récites سورة قاف et dans la deuxième والقمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. هي صحيفتين ونصف. إذا تصلي القاف والقمر يعني مرة عملناها ويمكن ما كفينا على الأخير, كان على وشك يصير في ثورة. ما صار ثورة بس يعني إنه طولنا كتير. بعدنا عدناها صرنا نقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. إن شاء الله شي مرة ما بيكون في ولا واحد عنده شغل مثل يوم أحد بدنا نقرأه ونشوف شو حيصير بعدين. لا من باب السنية بعض الأحيان تفعل هذا حتى يعرف الناس أن هذه السنة. يعني صلاة الصبح يوم الجمعة خاصة تصلي الصبح بألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه سورة السجدة, وبالركعة الثانية تقرأ الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر. طيب هذه السنة, إذن مطلوب أن نصلي صلاة الجمعة. فمرة بس من باب يعني الإخبار صلينا صلاة الصبح بسجدة بألف لام ميم فيها سجدة, فنزلنا على السجود سجدنا وجاءنا طلعنا وكفينا القراءة. فقال لي واحد يعني ممن يتعلم عندنا منه من هالبلد قال لي أنا أول مرة بحياتي بصلي الصبح بهالطريقة. قلت له ليه؟ قال لي ما أنت شفت كيف سجدت وبعدين طلعت وبعدين ركعت.
أول مرة بحياتي بصلي الصبح بهالطريقة. Il a dit, c'est la première fois dans ma vie je fais ça. Alors, le frère, il ne sait pas qu'il y a la sajda lorsqu'on récite le Coran, même pendant la prière. S'il y a une sajda, on fait la prosternation. Et c'était, il est de l'Allemagne. Alors, c'était une occasion, il a appris que lorsqu'il y a une sajda, on se prosterne dans la prière. فبعض الأحيان بعض الأمور إذا عملتها ليش هذا سنة. ليش تفعل؟ لأنه سنة. يعني في أشياء أنا مثلا خرجنا عن الموضوع شوي، كنت صافح الشيخ عبد الله، ما هيك؟ شوف الشيخ ما ماسك إيدي. بعدين تعلمنا أنه من السنة أنه لا ينزع هو يده أولا. النبي عليه الصلاة والسلام إذا صافح إنسانا ليس النبي هو الذي يرفع يده، فالشيخ بيمسك لك إيدك حتى أنت ترفع. لهذا من أين؟ من سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا أنت بالأول ما تعرف ما الأمر، بعدين تتلقى من العلم أن من السنة كذا، من السنة كذا. كان يسلم على الكبار والصغار، يعني من يعرفه ومن لا يعرفه، هذا من السنة. انه بس انا اللي بعرفه السلام عليكم ورحمه الله، واحد تاني شايفه مسلم وكبير في السن ما بسلم عليه، ما بعرفه. يعني اذا سلمت على واحد ما بعرفه بدك ليش؟ هو من السنه ان تسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. واذا كان من اهل الفضل ومن اهل العلم واكبر سن انت تبدا، المطلوب ان تبدا بالسلام، هذا ايضا من السنه. طيب خلينا نرجع لصلاه الاستسقاء، بعد معي شيء كان بدي إن شاء الله نختم. الثاني أن يكون والله ختمنا بعد في شوية صغيرة. ثم يخطب بعدها، وقتها وقت العيد بالأول. أمتى بنصلي صلاة الاستسقاء؟ مثل صلاة العيد. On fait la prière de l'estisqa comme la prière de l'Eid. On attend que le soleil se lève une demi-heure presque et après on fait la prière de l'estisqa. ويبقى إلى الزوال، يبقى ويعني قالوا بعضهم إنه إلى الزوال، وبعضهم قال حتى بعد الزوال يمكن أن نصلي صلاة الاستسقاء. Certains ont dit comme la prière de l'Eid jusqu'au que le soleil est au zénith. Certains ont dit même après الزوال on peut faire cette prière jusqu'à يعني ما لم يصلي العصر. Tant qu'on n'a pas fait la prière de l'Asr, on peut faire la prière de l'istisqa. Mais si on a fait la prière de l'Asr, tu ne vas pas faire après la prière de l'istisqa. إذا صليت العصر لا تصلي بعدها صلاة الاستسقاء. هلا يقول المتولي من أصحاب الوجوه بالمذهب الشافعي لا تختص بوقت، ما له وقت محدد. والنووي يقول الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأكثرون أنها لا تختص بوقت كما لا تختص بيوم. يعني هلا مش معناتها انه بتصلي بعد العصر. On a dit il n'y a pas un temps spécifique pour cette prière, mais ça ne veut pas dire qu'on fait la prière de l'asr et après on fait l'istisqa. Non, on ne fait pas la prière de l'istisqa ou la prière de l'haja après la prière de l'asr, mais on dit voilà, on sort avant le zohr ou après le zohr. Tant qu'on n'a pas fait la prière de l'asr, on fait salat l'istisqa. Et son temps est plus vaste que le temps de la prière de l'Eid. يعني وقتها أوسع ولا تختص بوقت مثل صلاة العيد فقط. ثم يخطب بعدها خطبتين، يحول رداءه ويجعل أعلاه وأسفله ويكثر من الدعاء والاستغفار. رداء مثل هذا، ce qu'on met sur l'épaule, ça s'appelle rida. Alors lorsqu'il fait al-khutbatain, il enlève et il change le haut en bas, le bas en haut, ce qui était à l'intérieur, il le met pour l'extérieur. Lui, il fait debout, en étant debout, et eux, ils font en étant assis. هو يحول رداءه قائما وهم يحولون رداءهم وهم جلوس ويكثر من الدعاء والاستغفار. Il insiste et il implore Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait dua avec insistance et il fait l'istighfar avec insistance. وفي هذه الخطب أيضا يكبر في الأولى 9 ويكبر في الثانية 7. Il fait 9 takbirat dans la première khutbah et 7 takbirat dans la deuxième. واللائق بالحال أنه هنا في استغفار فيكثر من الاستغفار كما فعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. Il insiste dans le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon pour nos péchés. أنه تريدون الرزق طيب، إذا
نتوب إلى الله، نستغفر إلى الله، نريد الماء، فيكثر من الاستغفار كما ورد في سورة نوح عليه السلام. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. إن شاء الله بعدين بيجينا صلاة الخوف. طبعا إذا فتنا صلاة الخوف بيبقى لنا شي فصلين 3 ما بين اللباس والجنائز، ثم ندخل بباب الزكاة. بس من باب التذكير، هو يوم الاثنين 7 للساعة 7 8 إلا ربع هيك شيء متن أبي شجاع. غدا الثلاثاء إن شاء الله درسنا في كتاب شرح القواعد المهمة، كتاب جميل جدا ومهم جدا وفيه فوائد عظيمة، كيف يحفظ الإنسان دينه، كيف يحافظ على عقيدته، وكيف يعرف الأحكام الضرورية لما يقوله هو أو لما يقوله الناس أو ما يفعله أو ما يعتقدونه، حتى يسلم من الكفر، وحتى يعني نكون من الساعين بما نستطيع للموت على الإسلام. أعظم نعمة هي الإسلام، فبالتالي كيف نحفظ هذه النعمة؟ Alors demain on explique le livre قواعد مهمة, des règles importantes dans la croyance au sujet. Si la personne dit quelque chose ou il fait quelque chose, comment peut-on savoir la mécréance de ce qui n'est pas mécréance? Parce qu'on n'a pas le droit de dire à un musulman tu es mécréant, et on n'a pas le droit de dire à un mécréant tu es musulman. Et souvent les gens ils se trompent dans cette question. C'est-à-dire, pour certains, il ne faut pas dire aux musulmans tu es mécréant. Mais si cette personne n'est plus musulman, il a fait le kufr, on n'a pas le droit de dire tu es musulman. تعرفوا ليش بهالمسألة هي إنه لا يجوز أن تقول للمسلم يا كافر لأنك سميت الإسلام كفرا. الذي يسمي الإسلام كفر كفر. Celui qui nomme l'islam mécréance il a mécréé. طيب. نفس الخطورة. إذا واحد كافر وقلت له يا مسلم سميت الكفر إسلاما. Et si quelqu'un est mécréant et tu lui as dit aux musulmans, c'est le même danger. Tu as nommé la mécréance islam. Comme on n'a pas le droit de nommer l'islam mécréance, on n'a pas le droit de nommer la mécréance islam. فهي مش بس لا يجوز أن تكفر المسلم، واضح هذا لا يجوز أن تكفر المسلم. هذا واضح c'est clair. طيب إذا هذا الرجل ما عاد مسلما لأنه قال كلاما كفريا، هل يجوز أن نقول له يا مسلم؟ لا يجوز لأنك تسمي الكفر إسلاما. Alors si ce musulman, il a quitté l'islam parce qu'il a insulté Dieu, ou il s'est moqué de Dieu, ou il a insulté un prophète, il a mécru, réellement il a mécru. On ne peut pas lui dire tu es musulman. وفي هذا اليوم في مشكلة، بقول لك بعض الناس أنا أقول كلامه كفر ولا أكفره. هذا من العجائب بعيد علامات آخر الساعة، مثل ما بقولوا آخر زمان parmi les signes de l'heure، لأنه من علامات الساعة كثرة الجهل. Ils disent moi je dis sa parole c'est de la mécréance mais je dis pas qu'il est mécréant. يعني مثل واحد سرق، quelqu'un a volé, alors il a volé mais je dis pas qu'il est un voleur مثلا. أو واحد زنى قل فعله زنا ولكن لا أقول إنه زان. هذا لا معنى له. Quelqu'un qui a volé, c'est un voleur. Qui a fait la fornication, c'est un fornicateur. C'est lui qui ment, il est un menteur. السارق الذي سرق هو سارق، الذي زنى هو زان، الذي كذب هو كاذب، الذي كفر هو كافر. هذا لا معنى له إلا المداهنة أو النفاق أو بدعة ابتدعوها. يجب التحذير من هؤلاء وما أكثرهم في زماننا. كل يوم يطلع لنا أشكال وألوان. Tous les jours on entend des gens à des bid'ah et des mauvaises innovations dans leurs propos. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات واصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم